গুড মর্নিং বন্ধুরা, আজ আমরা যাচ্ছি ঝর্ণা দেখতে, ওয়াটারফল দেখতে। আপনারা সবাই দোয়া করবেন যেন ভালোভাবে দেখে আসতে পারি, ফিরে আসতে পারি। নমস্কার। ভিডিও দেখতে থাকবেন, অনেক সুন্দর সুন্দর ভিডিও আসবে। ऐसे ही करता हूँ, कभी कभार चला जाता हूँ। बाइक से वहाँ थोड़ा है, रात वात हो रहा है, जंगल ही जंगल है। कौन सा मंदिर है? दूर नीलिमा चंद्रहारा दक्षिणा मोना लोग यहीं पर वो लोग यहीं पर गाड़ी रुकता था। नहीं गाड़ी पूरा जाता है वहाँ पार्किंग नहीं, यहीं पर पैसा लेने के लिए रुकता था। हाँ वो आगे रोकते हैं, आगे भी। ये रोड की बात कर रहा था, ये तो खराब होगा ही। ये क्या 2.5 किलोमीटर है ना, तो ये क्या है, कई बार आता ही नहीं है गाड़ी, लेकिन बना दिए हैं, पैसा ले रहे हैं तो कर रहे हैं, कम से कम ले दो सर पैसा, ठीक है, बना तो दे। नहीं ये हो रहा है ना, ये बना रहे हैं, यही काफी है, इतना कर दे रहे हैं वही काफी है भाई। तो पहले तो खट खुट लग रहा था गाड़ी में, नीचे इतना बड़ा बड़ा गड्ढा जंगल में है। काफी रात में आते हैं, रात अगर खाना नहीं मिल रहा है तो बाहर जब भी चाहे तब भी आ सकते हैं। तो हाथी का पूरा माहौल है। হাতি গ্রাম দিকে বেশি যায় না, ওটাই গ্রামে যাবে কি, গ্রামে তো চাষবাস কম আছে। তারপরে আমার এখানে কিন্তু সব গ্রামে ঘুরি বলে, রাত রাত হয়ে গেলে সন্ধ্যাবেলা যাবে গোটায় ঘুরি বলছে। ये যে আওয়াজটা আসছে কিসের? ना का पानी गिरने का आवाज लगता है। घर में धान तो नहीं मिलेगा बाबू, तो मंडी में घर जाने के क्या जरूरत, इसीलिए नहीं जा रहा, खुला में मिल जा रहा है। জঙ্গলটা একটু ইয়ে ভালো। আমরা এখন যাচ্ছি কোথায়? সিঙ্গারা পাকার ওয়াটারফল, সিঙ্গারা পাকার। देना क्या नेटवर्क का क्या जरूरत है? वहाँ पे पेड़ पे लिखा था आदमी, क्या क्या तो लिखा था। बंदा देखो जंगल, ये बड़ी की छवि को अच्छा से
ছাড়া টুরিস্ট আগে আহেদার জলপ্রপাতটা কোন দিক দিয়ে করে? সামনে যেতে হবে। দেখুন কত সুন্দর জায়গা, ঝর্ণা থেকে জলটা এখানেই আসছে। আমরা যাব এই সোজা। ছোট একটা পাহাড়, ছোট পাহাড়, এদিকে জঙ্গল। এখন জঙ্গল দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি ঝর্ণার দিকে। আপনারা দেখছেন পুরো জঙ্গল জঙ্গল। এখানে কিছু দোকানপাট আছে, পার্কিং এর ব্যবস্থা আছে। আমরা প্রায় ঝর্ণার কাছাকাছি চলে এসেছি। এখান দিয়েও জল প্রবাহিত হয় লেগে, কিন্তু এখন জল নেই। এখান থেকেও জল প্রবাহিত হয়, এখন জল নেই। এদিকে পাহাড়টা, এই পাহাড়ের থেকে ঝর্ণাটা নামছে। আপনারা নিশ্চয়ই ঝর্ণার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। দূরে ঝর্ণা দেখা যাচ্ছে। এখন জল কম, ওই জন্য ঠিক প্রভাবটা অনেক কম। আমরা চলে এলাম ঝর্ণা থেকে।